Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum badim forum modu. Mane jonkende fala UDP Political Bureau Forum. Badin Gambiankolo ngal kontong altolnal kontong alla November karotili muwandin killing aramiso America jang 2019 UDP Political Bureau Forum oto mane jonkende fala. Mane jonkende fala de jang nka fanya kanate janne nka seytano malundi jang. Mane jonkende fala UDP Political Bureau Forum fofu la ñoy rende fen di fa toroxal seytaane. Mane jonkende fala UDP Political Bureau Forum ko tom min hirsata fenande min hersina seytaane. Woto badin Gambiankolo President wulita ka kata futa Senegal lemba bara a futa da banko la tundu la banko da bara han kabe man sene kuma moya dakana Gambiankolo muna man ko yalla makko sikso men ko be lore non duma nga wala yele man nga ko ngotilindi santo nga fe ngotilindi duma Yaya Jammeh Adama Barrow six and nine. Yaya Jammeh sixo men ko be lole ndo ngolele man sa ngalo ndasi ngala akoy ta fel a fele ibita tola idamal ka nyo bay moto kono e ka musolu bali sunkuru ni wol bali domorol la idamal ka nyo bali domorol la because domorol mesi kaatu domori kodolo dita menula woli wo kodolo ka kudol lete hana ma nyaado be opari babi basay banko kan bar mam fota woto folo banem fota jaabe koylal ko ñu ne ka dépense men di aka Spain nyaadi le ni aje kabrin North Bank fo CRR menu be no may be kumbola konkola be kumbola mindola be kumbola moto kuwola andun kodo ditale pour ñimbe ala ma ñanta lon nako menu ba balay mantra support kan ida fita ko le soto la bulu katu ningi fonden ken dingol bulate noma itol ñanta me solo wo fonden kawli kontani iniye sewo yu toñin enjoy pour se ñom fonden ke dolu convince no bar bo en tol darle bo do mo fon bo gak mo jiyo fon soto bo yem filijel mamodo fon soto la bam fon le ka paso jo jimala be tawol no ma ko take adama baro malo ke mira nyame mol be balado wolle nyamata ngeje iko kibar tala kane ta fona saratela ya para fo ya telefono table ka kelendi fan me ya kelendi ko mo Sierra Leone to ngal na talo je camera neti ko ci ma veturan ku dal ngoy ni aje camera ni fano ci to sa tungwe ko police solum Sierra Leone nko Gambia police para bari ñun sifa be tarda ka continue ka na loi da dalal fana ye menke loi kono about kibaro lu diñal to democracy yo kanate la trakadas freedom of speech ñun loi da dalal ye amendment o menke ba manke loi ta folo bari amendment o ye amendment o menke about news la kuoto itole democracy kanate la trakadas yak nukunta balal woto ñunu meya ñing amen meno ke luwa kono ten ntenge commande criminal lela yol mu criminal le 2019 to 2020
Nkatol men commande doctor, masters, professors, bachelors. Altol kata nyi luwa sifa da kibar bundal kunna bi tilola me dunia dame. Altol ka lafta demokrasi la Gambia kon. Fa lafta mapa krasi la atol mu mapa krasi lete. Gambian kodo. Yo loi kibar dio loi amen meno menke ila loi buko amen meno kono adundo be la député lo dandla ko ikana o loi pass ni ya pass Gambia be la nyoka nga press union support nga kodo jo nge samba kiti la ECOWAS court mote Gambian ko silence la 2019 to 2020 to hell president la nyanta decide la muna nyanta fola ay muna di yalla Kini merde. Atol ni arab bangol kalmo fang ni banko falde nyanta atol be mutale yal be kanatay trakadas. Because banko jalo malte alman ku kende mira banko e. Mur ba try kam pour ka dun démocratie kono ka dun free life kono. Atol kanyin kole ya londi kibar bundal kante. President nyanta mo londi la men nyanta marla kibar bundal la kuolla. Ni man kibar bunda men stop kafo kana masa kunda la kuma jawfo yete bondije so woto ni te fana lefta o place marala e ba fura kibar bunda ne man sakunda ni man sakunda ni kibaro man sakunda to ko yalla al kanaf comme nga menje bolon kono bi iko ha kebarin ko ha nimbe kukelin na ko dol bi jall man nyen wol funtindila ba direct ni be mo fo tala e nyanta fulane alun tati na bota jam do nata ka ko kumole ni ha ntol ngamoto lulle provide ñu ni wata moto ñi ne maintenance so e lose the patient la it's not true. These people said they are hungry iko be konkole bela jiku o bela ima moto fala soto dol be kono many pass o jo it's not only crossing place that moto be cross kan da me worto da malam bari hani iko kibar tala ñi ye wala telephone o bu sala ya bute me ya bute iko sarli on kolom woka mun ñini Gambia la paral kon ni aje kamera ni fano siti to sa tungola wara ti ko siti ma fi turan kulun ndingol e mano asi popo apo abanda Gambian kolo al ka complain de al ndal katara lafringal la right la le bar ni complainta yi kayla wulle fana yele right fight ika wulle yele right fight sayal ma lonko adama ya jame is still in Gambia imaje kalbute adama baro noma ikalbal domoro la tul kalkata adama baro men supporte ikalbal domoro la ye kodo domoro kodo ditale region wodi region ye kodo le DJ mitingo be kala daoda domoro wato be mol tala dame domoro songol DJ le pour domoro e tabi nga west coast region ta kalamuta andi man ta auto folo in the URR tat dum dale 300,000 pro membe bengol membe kleje pro la domorol anda manda wala wolli ja ko ndañol ma fa ali kalo lu da may ñoo caaji 3,000 la wol fa ne 110,000 dollars soto anin ali kal sababu je ñu fengo fe tura soba ani 110,000 dollars e wolli ja ko ndañol ma fa so kono kata mentole barola support albanoma konko be fola bangi i fedofta mome dangu fola bangi fedofta le lota moto nyaate ko barote tambira foye la kuma kan fa bangi mammo so de fam fola me ye fam fo mammo o be ka wuli ala faye foye konko be fala min do be fala le ka paso joy faye ibe her la fonyo ko kezen so ko ho kibar talal ma wo nyanna o tala ko la telephone no busira ka tinya ke kelende ke ba do beje wala ko ente malu bak ate ka akatla moli atelonne ke ya jamela sanji mo ne fulo way fe ko fatel ka futan de Gambian kolum so ya jamme ka man den kol ne men bele itel ka futan man den koluma so ite ya mera o mutarka kendele te ya jamme kan nasoriya o mutarka kendele te mo men jiko kuruma yatna borta ala bango bula be siru wonde banko kan andu jefana man ala way fengo fa be sen sande ndame so ite ka titre ni na ko ite ka ya jamme kan na sorno tuni ja merde ite la molu bonota
la hamedi mo do yate te ke ba furu men ka fuko sanyi man fente ya jame fo wonte ka futan dal ma jagi itte mu e wo seytano ya jame seytano mo do mo da sunkute nden jene da ki sinkutu nol jene ko molto sunkaro kiti mu nugo state house itulobe alquran karana la state house ite ka tital ko itel ka wol kan na sorno he bari tele fota tare ko la ñene mu tele tare ko itel di ngol bonota abaraka bake LD1 abaraka bake wall boss badi Gambian kolo Adam Barrow la molu e quand même fo journaliste le nin nalbe kukere na kodol manyen woto miyaje ñune journaliste ya firindi e fambala e ñune be ko kelende woto journaliste la ali ko so journaliste on kono men lañ ñu la ko laté ñoo kan bu ke harate bu ke pu ima katonya la kumol ya ko inde bi ha nin nalbe ko kelen kodol bi jal manyen nawul fundindi la kodol bi je tonya adun dajana abota jana ñaadi ni président bi da tola kay banko kibar talal nyanta bulala no mari yen menge fana nyanta wala fola ni e sise kili julo ni banana julo ji sonko le nyanta fula le ka sonko dali lo menna so ni e molu je men ya lonko konko le be wolle ndibe barole noma min dole be le be barole noma e ma modo so te kata men be barole noma wol be o complain kan ni ñu ne be wodi kan wo mu kasile iko wolu manyen na wodi la demokrasi le ni Gambian kol talon na president wala tamo be keka nyaadi le demokrasi le ni Gambian tol talon na nyim politique parti kare membe yaay wala banko kan ala tamo be keka nyaadi le demokrasi le man sakunda be men kekan kendo to anin jawmato ni Gambian kol talon na demokrasi le no Gambian kol talon na foni journalist le bule noma ya safe ya natali ya video ya ketelot teleto ya furajolt ya kibar kaytol ni sabo be nano be men soni atete budro teleto lomba radio to ba fo kan iyala moy kibar kayto to iyala moy ya kara ni wota sotola demokrasi le bar Gambian ko li ñim beje ñu la ñi loi courant kono le iman complain wala bari ko ka complain dina ko mun dina ko constitution ko dino la carola Gambia e natural constitutional soto je is free religion ni lefte ka catholic ni lefte ka christian ni lefte ka evangelicals ni lefte ka hamadiyat ni lefte ka muslimot ni lefte ka tara dinato ya ham bari isalon ko be mengo mento warete mento isalon ka bebe Gambia la kono mbese de nga Gambia betende nga ba Gambia yirwande nga Gambia la tanko fanan kebe al tol men ka complain ko man dina ko ke ye al nyanta complain na men na wolo mo ye nyin loi men amen nyin preskum na al nyanta complain na wala Gambia is already a natural freedom religion right. It's already a natural religion right. Religion war religion diate Gambia ko be tarla woleto ne adiate fana kala tar religion kilint lutu kanke ya ma wala support man la fala na banko kan andu nanata tala ni man sa me ya loi pos ni men kata lutu kanke oti community be yera la suto yefa dak so woto Gambian kolo ñunu membe loi de dala bandiol lom criminal lom mune ke bandio nin criminal te ye loi men amen presque ay ke criminal lolte dunia man la file noro mandia dunia han fenna foy
hani e curayo male fambala inoro mandi ya dunia la demokrasi bankoli 2019-20 iko e tubabu karawlak ye bachelors le soto ye masters le soto ye degree le soto ye doctor le soto ite kanyine amen into your constitution. Hey, Gambia. Hypocrisy is not something to proud with. Nafiki ya manka tiritar lamote. Hasidi ya manka tiritar lamote. Tribalism manka tiritar lamote. More tribe me ya lonko issues ya tati. Gambia ko lal bal jiko falinal. Gambia be soto lale abe sabatela. To nyabe lola je, to nyabe tarla tama kanje anda be yiruwala. Nimme ye fere o fere soto ete amere ko ibe wala time o wesi la nole wara bo tenyala nole isa time o wesi no barita tenyala no it will happen. Freedom will rise in Gambia from West Coast to Upper River, from KMC to Central River, from Banjul City Council to LRR. Nin kale toñaɓe sabat la Gambia kono toñaɓe sabat la Gambia kono le bara man bande kelo man bang ni mu malu kenno le te president ono ma mol ka konko kumbo president ono me ka mindo kumbo president ono ma e ka moto ko kumbo fo ke fansum pasol jo malolo ñunu be malolo kono endo ñunu region wo region yela dépense di la le a dépense ku sonko be West Coast region la min jata ko do betata wala yala deputy governor Comfata Bake Musa Suso a Comfata ko la Bake fo fresco le yabuta malo fa fi sata la bang ye chali pepe supo tabala ayo domo aman kende ko fenta kende al no foni la min jata pepe supaye emba no ngine be do la baro yod pepe supo each order kanyo pepe supo because ye kodo leta nyapat amanda wala de siarar la kodo fana yo be tanyo kodo wala na siarar do mo masoje go fano ko iman do ko di dile man ji ko di dila go fano siarar la go fano yo wolof bare URR base commandant marabanko kan dala si wuli keme saba ye wala dila je pour mo la domorol dulal to meeting be kala dulal men bubu dra minala molu ye wuli keme sabo dila bako kono bubu dra me wuli keme bonde bako nyin kono bako to boso kono akoke bare we bako jindi ngena we bako jindi ana tambita wonya to ka futa committee mak bako nyin nara ay bako yele ko wuli keme wala filta je akonteni nyin ke badama we kay nyimbe ke no la nyaadi la bare yalo ni alabe molu malundi la ikatu wanya fonyole katu wadaka jila do fonyole katu wadaka jila nafano futa nshin kamata la fonyote kuno la nyina ala le mampare wanyar la nela e parete wanyar la akatonko limul duira fano ko da abiti kunto ay abiti kunto mafo molbe jela de bar hani finkin dewol fo balon la ko yabe tin dim fenera yo kalab wota yo wuli kemo la ko de indije sa wo wuli keme fulo ñun dolu fana men sinkam warta wala kono bulu kam warta jewol fana men wala ñafa asula ibaje la basé banko fana kan miti wol be kala konkol lati bare bubu yala o kemota ata musu dole ya e ka fae ko jeyna wak ja sula bu sew do la muso mun waya bula bubu kay jele kala min kolongote min dalote atata wole ya a o do ku woto bila pare tata jonkon la janna bina woye ba ko nyi yele o fane wuli tananta wo wuli kemo kono atanata o shewori mo ala ba ko sika tata ya mera mendi wala wodronom atata bila brata ala ba ko yela wulta woro la jije ay musundo ko lo jeyna ba ja aka ko itele ko do tan ba ko na ka hantere nga wultan na no ta jawo kay m fote la ni kon nyanta bele tala so wo ko bubu ha nyanta bele tala je because en sama nan basse banko bele ite kilimbe wulke mo tala no ko no nyaadire nte bulo fotawo mam fana ma wultan na no ta je
musunno ka ente be dame sa en kam fangole doya mun nan manyim beta nga funto landi ya bago ko ni wayta so ni futa basé fanan konko kilingol be tarraje wulli ja kunda ma fangode wolde walla alkalo le ñoo sasi wuli saba la foy wuli keme wuli tang soto anin alkali saba bije fula alkalo lu fula alkali saba wol alkali fana turake fo ni konko me mutaje fo ni waya afishande de bar kodo men tata bubu ñu ya wuli keme sabo wuli keme filta jele wo wuli keme bubu dra merata atata jene ba ja jene o fane wultan nan sunya kunje atata buru wuli taworo wuli taworo malabe sorla jimale ya soma jumo kata sibito o wuli taworo fana be banna ni mod horomati ñunula buña tela do ya mo lolmo ni e fanje noma kane fambatande la foldon ko alli bular do ya mo kono alale bula do ya mo kono momen ma jabe ten momen kamoto cyclone ne pick up turu ko jindini ka fata mo tema walla bita kampe ñolay la sopotal man sakita silo kam moto man soto foke fansum pasol jo iman do mor soto iman ji soto i complain tala fo president fo bulok slogan anane man soto duniya afulota adam baro man kuje janni ba fula ko silo fele nga pare ne mbe say kan mbe elara de kono say kan we sandi bi sonnama hey malo ya adam baro ibe menjele balon na ko sirfol ni jakali mentelo so baniun adam baro akatulahi do tinyal do adam baro lota ko alkalol ni sefol ni gofanol ye ko ye dabo ni politiko kon bar adam baro lañi silo ako politicianol ka ko sefol ni alkalol ni gofanol date politiko kon bari sa lonko ibatile ko to do ko la so atebe ko to ñen tarda wotol adam baro jube say woman katal ko mod politicianol la kumam atema munati curta sano ngonte mala même monte ko taka ngo kay trans amerda ala ite malo adam baro mente ko taka fe ya mera ko media be molla bang itele daya fuko gofanol sefolu alikalo ye da bon politiko kon itele daya fo amaga ko politician on lafo ni politician on lafo o tay fona yafo le because politician on monti be politician on monti be ite ko bono la kata bari yalo meye felinde ya jame sefol le bebulu ile 99% of sefolu be mu ya jame sefol le wo mu ya jame damal la sefoti wotundo kan so void an ya jame la kanna sorlal wotundo kan so void Adam Baroko atele mu commander in chief Gambia soldier la commander in chief bari mena soldier turos ima lela ima nyangito ibuka futema state house Senegal soldier ilata wolle be bala wolle kela kul be tamande state house fango Senegal soldier le ka domor kendo domor dina Gambia soldier men bijeti ni bita wolle kela ko do muta ina wolle kata tamo la wol na banko ka wolle jo padio mo la ka Gambia soldier balala e ka kibiru wo commander in chief yalla e man ko soldier la ko Senegal soldier la commander in chief e man ko wote de
imu wala beko in chief lati Gambia soldier la commander in chief nyanta kala wolati bari ime value ime trust imang nyangito andu ye fan sutel nga moy le ba farafenye bre sulo traje ime respecto fan direct ka fa hey ite dindin kummo kuring ite janju bela bang tole keso wuleng ikawle foyno ila language ye wala pronounce woto ka proud wo commander in chief ya menateng si se kili finare ngole be bulu ni ya fajendi ta domla ni ya bula jiata dingo bola so badin gambian kolo nyinda mu adama baroti nyine mun na nyindu adala lalti bar gambian kolo adam baro ni nyin men tata luwadda altul gambian kolo na lata la gambian kayala al hanyita la gambian kayala andal suta la tal la gambian kayala al pareta be al be de nyola la gambian kaya nyin ka wata killing altul le sembo worto nyunuti katu nyobulo wala kan sembolu bang wala ne sa e kalien muta police ri editen e kata report katu ngar katu nyole bulu gambian katu nyole bulu ning be nga muta nyo fe tembe sambala no ning be nga muta nyo fe iten sambala no so itul fananka ala dani le watu klatu nyo bulu gambian kolo alingam fonyon ka gambia la kuotu nyo bulu gambian kolo alingam fonyo ka gambia la kuotu nyo bulu ninga fantu gambi ninka gambia la kuotu nyo bulu alhaji be nyim para jaro lu men boko nyina janiringo wolle kata nyin ke kana mbaka ma yala duniya be tabulu ya sit la kiloto ya sindi e gambia taita albe nyamen ni kila wuluta nu ngal tolle ya sallallahu alaihi wasallam ate moso la memba fa sala pride no londe aljito yata bak al fatiyata al newoto bak al fatiyata complainot al fatiyata jambatirot al fatiyata ka ngunu bari maye dimi sanka fero nyina la ka o bonde wonte ibuko mo samba wo kunkoto ha ibuko mo samba wo kunkoto anu fema tabo fo jati meren domo alla si sol se jifa alte fala alla bal se jifa alte fala ke domo iti ameri la babu ni ba kilim bonde je ya fa ya tabi ni la dimba ya domo wo mutti nyarolti ya mata ko ni la si so fala ya tabi ya domo dim lundam man na fente kering wo mutti nyarolti ali tu jaris be rangola ala kini padang kan alla energy be ka ba wolto alla miro battery o ka fa alla jero battery o be ka jani gambian kolo ali ka woli sayin ali ka fero nyina alla kole ala al babo ndila nyamen ba al wosita la duniya be ya kalamuta al be la wosi futata nyoma saya abonde nyala nyanta karana bala al bukatu wosi la don forever bukatu wosi la don forever wosi mu nyine di pri ide nyoli ya kalamuta ya ko mira ya jube fo fana ya longo kamen wosi wala mu toñaat fo toña dunta mo be tlokon wala mu bero e mo kelima ka fo ko na ko yembu bero la mo be tlo ka silelale bar ni bero e mo be ma mo baka fo mo e mo la ka bero fayna wota len ka kal ko woltu nyobulu alin ka kal ko woltu nyobulu alin nga commencé say nga ko muta nyofe me ko muta la nyofe min tole sabe patonke kanale badin gambian kolo nyani karantaba maran kamara bakandin kamara dingo jabu dingo binte kamara doma menketela meye interview ay dogo kende bake mba tentula mba jayila
mba tentula mba jayira ala doku kendola ala banku din kende ala bara nyen doku kendo men keten fo ya ala banku din kende ayitande ala halal di yale o sabu abale o doku bare mbedula kilne bola nyoto ay kibaro di 3 years la bar 3 years la ko ntenyente ñunu tata ñunu no ma UDP ko la kato ye ñinin ka UDP fula ko le folo la ya itandire kon tol mo UDP la sympathizer la wala mun tol be UDP le wala da nga UDP fula ko so jam maran na dia mo kon kay ko altol be sanju sabo ko ma ko hanne ntol te sanju sabo ko ma ntol be UDP le ko lu sono be sanju sabo ko ma ko le ko ha ba constitution o ye sanji lu lefo e nyanta tala o fola ko lu sono le ma nyana o fola maraye ye marana decision o kondi dula lon foka ba maran ko to mo UDP supportal iko foto le be sanji sabo ko maran ko tol man tara sanji sabo ko ma ko lu sono le be sanji sabo ko ma men tonya yata tonya bet bar sai kana fa ko constitution o ko nyin iko fu mara ye monela fo maran ko sanji sabo maran ko ateman sanji sabo fo atemu UDP kolet akai sanji sabo moy men na wolom kolu sonot yeta kolu sono ya yeta fu woliye ha yala to fango al nyanta bula Usain Dabo normal ali bula Baro normal because ala la nyinta wala so amuntay nyim police solo be adam Baro le campagnola ndum chamu le mula nyatan kote karanta ba wofta ndem karanta ban kolte alaji amara shisha wala mun famata je na tako wala mun bati na muna o mun bandinti musu fulolo mu alaji amara shisha wala musulti mfans Mamadou Sutu chief ñun be mun do mañol abarindi ma capitaine men ka mol tendi num barala ka fa capitaine on sana ko tol so woto UDP nkolu le la kelo mu ñente andu ñen kelo ñanta commencé la ñene la nak sayen ka muta ño fe nkana to ñobul nte bakar namiro to Suleiman Saho Badus bu central la député o UDP la national youth president Karim Touré UDP la deputy national youth vice president Alaj Suku Singate Alfero ke ale delegation o dada aleta nyani aleta nyi maran kamara nyol la suo kono albe silo albe pare la no wato menna aliwo fon tolye ntol diaspora nkolu mballa silo parendila aleta nyi ndulado because nyanta law stop file against these people ngalon na kitiyo nyentata bar adam baro tilola bar se kitiyo dundi kitiyo itaraje ba oni ku keta hanne mamem mira soma ni ko be kitiyo wulinda wolum iba folam be nyoba indola bar kitiyo e dumbi kitiyo e taraje hanne nyabe kasilala bara se taraje faylo kono woto hanne mamme mira keta isaje ko wo manke nyoba iditi nyimu kitiyo te membe lar no nge bulo le man futama say bulo futama bari alim benga nyin kele nyin ko ka foko ha muslimo ni tubite ya ma fenkete no
inatali silandile inate doyale andu ye doyale ite police furing ite ba fula no moy silo kanyadi ko luwaye mutale fenke nim fenke ba luwaye muta menna itile crime o king cause i luwaye mutale itele mu jojoti bang itele mu jojoti bang ali ngata nge kabar nge silandi nyim nyanta bola nyineto ni UDP youth wingoma wuli kanyin ko noma kata ka losto file hannin kitiyo nyinte procedure but losto file ay tra file kono ni ma wudala I'm done with UDP youths nte fem fude la kota kota kay Gambian kolo ale bukanyim polisol jibe ka strategy men pilal kambang dirty police a nasty police stinky police biri Fatoumata Tamba Janyol ko bita kairaba pour ka men o bondi 3 years to ka 5 years ti molu men ko bita no nje ka foy ko alkana bondi je ala to 3 years to al ne Gambian ko d'accord tanyina I mo tanning killing I ko yewolo arrest bari me arrest de I ko na ngata station no ngata disco biri a foy ko alla right lom alta wol fundi rewe na alota la banda I ko tole ko le soto santo yol kumande kono to ko ngal arrest le ye tanin na fo sun garo faata wo case data wo nyam ma fo mole ko ñunu man tuske police dirty game la mo woti bota woto itata kila isna la mol be arrest yes samba kan fin kitol do ni jojo ko wo kitio man kay kan fin magistrate court la kitio woto I will ate samba remind ne wo kitio nyata taje idna man kay la kitio te bol samba no remind nyaade te jojo wulo jojo nafiko jojo jenela mu do yarol Kashim Fadera isapita kan ya arrest ya bula itarano me ya samba janjambure iko because molle ko be o fala o case stata police fast nimbe police la doti gemnete kal probok kal hadani kal time always ni do kulubali yani malibali ya bekela ya case transfer doya we ya fañ fa majiye a fanke mislimote ka play tenne wala na ye ñunu bondi karanta ba ke samba bansang waliye bolo say belebe kukilin mbe lo suto file la against this karantaba police station officer karantaba police station nyaton ko UDP nyanta lo suto file la against him bar janni be wokela ntol diaspora mbe Karim Touré ni Suleiman Saho ni ala abla suku singate ni moketolu wulendila ini lawyer yeta ye nyimolu interview ye nyininka yeta police station oto ye chamu wulu de wonyininka nyin membe jarin ko tonso ando ala o jala ko tonso ibo jela nyaawo nyay juri ikawata wala ma faalaje ni afaje camera motolo ta toto men kam manokan abe fetere na be fatajirin kitiyo e kosi nyin kamba ay tara pilot to nyakana Gambia ni to nyala la ngolungu cham nyol be la bu njole to ñunu ñanta sulale ende UDP la ñanta kela ende UDP funding ko la ñanta kela UDP TV and media campaign this al ñin campaign nga poso nga kodolu bondi nga ta nga ñun lost to file against these people I try file kono we are getting into the province land very soon so badin Gambian kolo police solo kanyin sifal lek ajibe elarar ko la 3 years jot na la sensitizing elarar ko no ye maja men ko fanan
sai neta muna fa wole ha anto fon ya ne ha nyin ko mu no be 99% be yi alla right lo mu ma bunda satalla bar mba sambala na boss la office oto la andu ndajana sampata njay ngapate ngolode mam pa praj a be provocation nyimu police jemlet gambian ko aware about police ntenga police olu lombake la ntela fonninga ya kono gambia kono nka police olu pilele ko damu dingo ito le alon ne police olu men ye long wali alon ke pilele ko damu dingo waran daiso lodo daiso ka pile nyamen nke pile tenne they are very foolish doti jem la ngene ka fonyi le ko doti police olu men kanyin ke ka wolle commande doti police la police noringo bar men jawiyatere wala mo kay samba kiti yola bar gambe ngolo alman believe ni nako police o nyanda tala kiti yotole en ñu me loi de da fanan on lawful arrest by police officer to a citizen we sembe ji mal so de image mo keje because they also naughty they are naughty people they are naughty because they have a hypocrisy symptom in their mind. They cannot able to find the right way on the truth. They will always be on the hypocrite side and the parasites. Ñunu muñi mo sifalati. Police o e mo muta dalili kantati. Kilimbaliya ning sembo kono. Banko digol fada nyante la nyanto sorta wotole lonna wo kono le loi nyin kono be loi men da kan muna ne mawke je andu jawre o bunda yele no gambia kono le don time go wat janna sako bi me yalla ko mbe dunya la meran wala kon muna na woman tara nyin amen men lol kono ka je ko unlawful arrest of citizens men nyanta lala woto muna ne maw amen meno dundi luwa kono because they all wanna be biased all the time. Il lefta kala nakar ntingol leti il lefta kala tonya nakar lalleti il lefta fura tonya tiyole ko fania tiyolu kayra tiyolu il lefta fura wolle ko seytane molu katu tollel mu dum sem famul mu seytano luti yite men ka hadama de wol balile nyantola itele mu seytane modi itele mu seytane wolindi lati yemen balala nyantola wala la nyanto nyinen ka wo manka seytane moyate wukala nyantola nyinen ka ba ite me ya balala nyantola itele mu seytane modi itele mu seytane wolindi lati nyine be gambia luwa kono munatne makije ko unlawful arrest kamo arrest dalili o tala ikana fa kon tolle mistake ta just like that ni e o kela america ja ibe rich lale ibe police department sula loyale ba be tala be abe sula ibe jola ko do men ibe kala millionaire ni e jodo la loya ba fule ne ko bonyin state o kan yo bo state o kan because ni men bo state o kan police ol fanan be fere lale fo e bulandi kuda bar gambia police ol ka unlawful arrest kay e ka family be threaten ka family be maltreat woto ko la ya ko ke je yomon tout ce kala fonto lañu londi tiyolu men tata ñen luwa la amen meno men dada what did they know about democracy munatne manyin kela amen meno kana unlawful arrest by police officers a brutal police munatne manyin kela amen men lokono ya han kabe ñu ne sembo be di president la ñu ne meni ye ñu luwa amen nyanta tanki baale sotla comme sel compina o tanki ba nge kuntu nga mano ka kono nga fajindi faka poto nge be faya kono ila kitio kuntu nga mo wolde bakari ya bonyoto Assalamu alaikum badi mo forum mon talon jay manes
Allah masona ala kilana ala saibol baraw Gambia bari ntaka nyine fo Gambia ankole tusuru nko mo kana tonya nyala tombonde dung mo kana fo be badi ya fa sala tonya nakarde dung Gambia mo kana sonyinna ko yake moye fulde ngo billahi wallahi tala nten jay banen tata kan kadi kabirin banku fata woro foro la alison feo fe mambula ni president barono may banku kanja ibe nimisa sotla hanin fata keron safa ni din kokono njay mane ye mum fo gambian ko lew ni non tonya feo fe mambula president barono e malla fi katale malla fi nin katato le tay banku ka fo president baro may banko kande nka mum fo nyama made man sida de man tay sabat ngo ada bula president baro no may banko adiyata muye ala la sindije akuyata muye ala mota hadima dum te kuno la may banko dum president baro 2021 ate boyle banko kande nka mum fo nyama ngo gambian ko liye kudante ne cross president baro le banko ko yaajele ko nyimum moti mu yalan ko sabarralon dum ñi mummolti mu yalon ka hina lalon dum molati mu yalon ka kum fata ñim banko kan dum molati mu yalon ko misidi meya wala bala kol kono ñim banko kan moy bulay no made few fe mam bulay no may banko kan billahi wallahi talla ñankali alala ibe nimisa jela kabri alay dunya da ni ramande ni taw nimiso jela few fe mam bulay ni noma few mambulay no mani banko kanjang billahi wallahi tallahi ibe nimisa jala hanim fata keron safanya din kokono ngam mum fala nyalo mandolo min mansira de mantay sabat ngo ngal nyaay ni netalo nyim video je duma hadim madu mum be no ma bi ni molle kalo e banko ka faniya kan anin nafiki akani hasidi aka kafu ko ha mote no ma kew ngana gambian kol nganyim fala ngo ikana so moye use ye fala ko to kensen mo kana so la de du ikana song ye bata so da hadima duna ko to ama amejube ko mo kana so mo sifat ngo famo la ko to mum be kala mutala famo la ko to mum ba ko malan ko jube kan famo la ko to misirme abe munna ko to famo la ko to mu yalon ka sabarta misilmi abala ko to fanyi ni mari la ko to ni nyaay mo si faje dawda fala ko mun kira president baroti banko ka nka mun fo gambian ko la ni naku mo few man naku mota ni banko kan few man tan jay man la ku mota ni banko kan ha sidiya kan e nyaba jere be bulo la jede sama sini ba fa jay man ni fo mo lele bari mo kana fa be badiya fasala to nyata no kan because ale munke mo kilintije musew ko nakarno because president barole mansia adiyata muye ibabu talafi na kuyata ta nakarno because ala lakije asu wande ala akalsande nyim banko ka woto moyla ala de dum moy so ala miside me ako ni be la muhammad mustafa inyanta sunna ala kiti ko na la sartre ko la hadama dum nyanta sunna ni man so la ifate man tubi ala may kafiriyata ala mal kene bato ngale gambian ko jele mo be bita kan president barode san gam UDP sai billahi wallahi talanten jay mané kan kala ni ala nin kilata sai mol bita kan de sai mol be kafu kan president baro may banko kan ni te kala tolle te kala to ite kele faye jele fewnti kafu president baro may banko kan ad nyaay hade madunje ngale ya hade madunje arnyata be ko may banko kan wotala baraka bakate mbadi mo forumo mon talon jay mana assalamu alaikum UDP Youth Action Group assalamu alaikum coalition 2016 ngal kontom birin kato fokana bula ko ena anal badi malong nyancho tulumbali mba nyancho mabali baro ngafo ile atu iman swatula yekafu barkare ma membo ko UDP kesi so konkon ko bo ka fo tela ko ke fulade wo ko moy manyo fola ile dan ko be faane mutala imaje ba malo ko no
police wol saluta ye bandi nyanda tala maral ite ke fight wulli ma fan wo mu dumande wonte atare makati abulare malo kon fondin tol balanda silo kay ko ifan le ke fam passé hando moro buka sodo wode malu fula nyaat iko telo mansati mo be ben tele no ma mol nin konko bulari no kana bo journalist wol fananka ndel sawo loda adu ngafole UDP ndel sawo bet la lolé de ma drong malo droy te bola kon ala le malundi biteni mol kambenda mole tombo horma ba kon anim bunya ba ni modun de koma da tel dun de koma da ba ite be tombo na UDP kon ber fay manke ni mote mako adum pati wala luwa ber fay wala nyanda kila bari mole tombo jikole ka wala tel dun de koma dal mole de kanyandi woka coalition fana mole coalition mole fasa mil manke na pati odi ke kanyandi nyomo yoke de ro fayde de kanyira le bere ke so men soto mo ma soto i kanyeta ite ma mol numbara ika fundi ke si to lipa mol ite sa o soto bari maje ba malo kono ibado ya kono adu be tendenne dron ngafo ele ko UDP la kafo tambita wolale nim banko kan ni me molo sobule la hakilo kon ko kafo la barko tambita wolale bi ke nyaadum tili wol wo kafo la barko tambita wolale bi ka kuma kolem fayika wo kafo la barko tambita wolale bi ka kelo mute kama wo tambita wolale imanku momoy yatu itata bula kani kulunko dindin turi laba akara kutani kani kulune kono atuja itata bula kani kulun kono nkoyele baro adama atu eman so atula itata kuke manyam menkela ila mol kallo banko ka kumo fay banko dun kan ka siyol kadafi ka lallu mol nen he wo ka foy baraka he wo manyankela bari atujang ikarabula kani kulune kono dindin turi laba akara ko akatu kani kulune kono yema balol lema imaje la malo ibole kono aduni malo be tentene dron ibet la mal la dron imaja ke ko filta basila ngamelo niolong adama ni teolong yemen ke manyo kela ila mol kamben ke imanya kela nyanta nyonene la barkalo mole banko kay tenyonte he o ka dolle futandi dangma o manyan kela bari abela bay kunka imaje ba malo kono ibado ya kono adu wobe tentennal o tenten telefon ilanta mo bebe kele maloni do ya dronet hannin coca mandi ila mol sikara cocake imaje adamu tole mu ngafo ile hakkilotu dolbe banko kan ke ballem ban dindin lemu wo dolma nyamala italonna ni man famma josoro ni e fanki kay ko nyonte ibukolo ndelle fasa ni mutambul fulola keke man sade na men duwa dron wala mu kontani la mara lo kono hanyi dande sanyi fulalla ni ra mara lo banda ni gambia no lerije ifunda lolu ko gambe non laftal mara lale ye dawda kanyo banko kay je soto nte lafta wol ye si bu nyakon ye tar bu nyakon ye fa bu nyakon bari mol na re yesu su ngafo ele tema ko ila ibe menno ma dron adina ngadom ibe ma koy no la mulela merci ma koy video to ngajele aji amu sek akafole anti ajamu sek anti ajamu awyabo lu metara nomination dula ay sila office ka kaytol sambaje ula ka fonil bele anti ako usen wol be mfama yesu suku ila anti wolka yesu suku fama wolka fosila mo buñan ni me yadi la yo fam boyka bar buña mol wol be buña kanel wolu adama imake kun
imaje la kafobe doya kono UDP sawo lotale ni watingal be kotula jelelale foru mol kono alafta men dron ala bukara wala kila hormona barko kam nga faylate ta sawo sod la kode amodi saf ni lafta kayrol ibe kayrol nadla nga kayro dila ni corona de ni bita korol kafu barkari men boko UDP barola nin kafo kono mel yala mebul bani marare kalo ka kuma kolen fay banko alfa alka bari altel ka duwantel la nyaton ko sayala ngadol moy ko seenu nyanta fala nde tedi wala baro wala nene to duwal bari kam ay malu nsafu ala amalonde adu alama ala amalonde ba laftantel le malon o malo ala o murunda de kan yebero ci kay ko be mol bunna akana te fan ay fan fonk te munay man dahaba sa may teñu na bero lay fensuma ngafo ele baro atu aman so atula hakilo do baro aman so atula ni youth movement bula kayre kafuda matu barbitun jombe doya kono bi ndel man fenyini ndel lafte ma ko ele yesa wo sodo nge ma ko yefen ndel la nyawnyandi itebe men sodlantel to sodla bari kana malu banko mole ani UDP jiko men soto ke tombo banko kan o jiko ifana yo mafa bari yesuksuku ite ma ko la fenna ni be ma ko la ngakoy imaje lan to malo da mutata o dum metende na dron ko te bayila nga fo len teliyen ku na so men o siade la ku jotile ndele mo nyi mame nje si faale toje la ndel kanyini karoga keba mule ninke ni mule ke fay nin sodo mule ninke fo ninke da ninna keba dinno men nin sanji keme kebal kacar o nim banko mol ka kacale woni president si kacale ni lafte la moy la dinno men nin sanji keme keba ka kaca woni banta bal ka kila ni kebale kaca sanji kebe kema ay kunum fayl ay bi fay aba hakkilo tula kudo sinin duniya ka tamatenne kana nyina kununna bi yesini nyasi bari ngafo ele ni melbe ko ite kala fenti ndele e kadle itele be kala men din sibatu ye noke bari maje ni bebe malo kono adu malo be tente nat ngafo ele atu baro atu iman so atula wallahi ntel mangane jaw sodo e ntel lafta men do ye sawo sodo bari la moli lan na tambolake ifan fana bel lan na tamboke ka nyanta tubilale ye fammaji ye muru molka kon tele na le nimfo ninke dale alinga kite nga sayten banko diay ke kilinte bari hani iteje la iman la fije la bari la malo wo fana mo bay balot ilanta moli fan balon nako abante bulle ko damuta tele ibalon nako e ma balol lema e kafu barkari unema yemo barkari unlema baro hakilotu imantari ma koyla e ko entelle kanu gambe bebe telekoma idele kam men foye ani membe keri wol jam fada nyola ngo kunu wolle kafuta jamme may make no fendi biratata e korita man la so de dara minitela ye bulo bondi durandi ma ko tade bulo bula tulu kando kono e ba fi njaka bari be bulo la kono tulobe la banne tele janla ha baro hakiloto al kalafile kumo be fa be defola atutal bulu jesila nale kuma moy asal na fanal man kuma moy asibula maloko nadol moyle ko almane manin kafara kala UDP wol fode foku mo lamfa barola nin to kola a telbinal tembolon na al balon nako barobe malole kono afang balon nako amal tale barintel sawole be lol nde bukatar kafu kono nyaato te dame baro nyanta hakkilode tulama hakkilodo barbidun silam mbeji sayakan UDP kolo al sawolo tale al jele lolu ngal bukaral kontan ko le moy la foru mo kono al lafta min don al bukaro le moy la al be kontan lale sanyi mo wannim fula kaf men lota banko la lu mol be du ata banko mo kendo be du ata ite fam sanyi mo wannim fula be du aka kafo ko je ite farasi o kafo la ko be kilo mutala o kafo le kam he biduo
o ñaabe buluje mi maje sila jaburta anyina da ke ko lal silam laba sila bukala menkela abar buluje